شعفة من هذه الشعف أو بطن ورد من هذه الأودية يصرف ليس من الناس إلا بخيرهم وعن رسول الله أعد الله في بين جديه كما اسمه أبي عيد وعن صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله قال عيد يا رسول الله ثم قال أخرى مئة درجة في الجنة ما درجتين في السماء والأرض قال وما يا رسول الله قال نفس بها الجهاد في سبيل الله رحمه الله عنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لهم رجل نفسه في سبيل من خير معاش الناس له لأجله مؤمن في سبيله ولجمع في كل رأس وزمامه جهاد سبيل يضع على أثنه لمت على ظهر فرسه كلما سمع هين أو فزعة طاع عليه والفرق بين الهيعة الحق الذي معنى هي صوت الاستماع والنصح تسمعها من أخيك المسلم لكي تبصرون كلما بين في سبيل الله ومع هذه البهدية فجاهد إليك كلمة الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. Kita akan membahas hadis berbahasa Muslim. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan fungsi memegang tali ya dan ya tiru yang menunjukkan budaya ulama itu ini dia benar suara dan toro alaihi ya maka segera bergegas yabtagi beringinan untuk perang wal mutaqiin madonatu
benar, dia beringinan untuk mati syahid, ya. Ya lubuh ini dia beringinan untuk yudhisiti robbatihi sihadah fi atas seorang laki-laki yang gunai iman. Dia keinginan sedikit dari kalimat syafat, ya, fi syafat. Baik laki bagi mereka melakukannya di jalan Allah, yang untuk menekan kalimat Allah, la ilallah. Ya, dia melakukannya dia mudah mengangkat tadi mendengar suara sud seperti dari kuda tadi, maka dia bangsa untuk dan dia beringinan untuk mati syahid. قال كلما سمع هيعة أو أنه يعني يطلب الشهادة في سبيل الله يبتغي القتل أو الموت، أو هذه شك من الراوي أن الموت هو القتل هنا في هذا السياق، وقول ما ظنه أي مكانه ووقته الذي يغلب على ظنه وجوده فيه. Kalau alaihi dia beringinan atau perang dan pada warung lain, ini kan perang dan mati, madan itu pada kondisi, ya. وهو دليل على جواز طلب الشهادة، يعني أن يكون غرضه من الجهاد القتل في سبيل الله، أن يقتل في سبيل الله. Madan tadi dalam hadis disebutkan dia berkeinginan, ya, untuk mendapatkan syahid. Maka di sini ada boleh seseorang berkeinginan atau berani agar mati syahid, boleh, keinginan boleh. قال أمرا في وليمة أو هنا للتنويع، أي هناك نوع ثاني من الناس ويحيون لأجله. Kalau di sini dua, dia akan sedikit ini untuk model orang yang kedua, tipe orang yang berang. قال أو رجل في غنيمة في رأس شعافة من هذه الشعف، غنيمة تصغير غنم، وتنبيه على أنه ينبغي للمسلم أن يستقل من الدنيا، فلا يكون معه هذا الرجل الذي في شعفة من الشعف، لا يكون معه إلا غنم قليل قدر الحاجة فقط، لا يستكثر منه. ورجل في غنيمة في رأس شعفة من الشعف، يعني على شبشة أو بطن واد من الأودية يقيم. Ya, gunaimah tadi jamak dari gonam, ya, bukan gonimah, ya. Atau seorang laki-laki pada sedikit dari hewan ternaknya atau kambingnya, ya. Ini isyarat seseorang agar cukup dengan sedikit harta yang dia miliki, ya, bentuk dari masa cukup dari yang ini, atau laki-laki yang pada sedikit harta, gunai ini kambing tadi, firosis syafatin min hadis yang berada di atas, ya, puncak gunung, ya. Syafa itu gunung, dari puncak gunung, atau wadin, atau berada di lembah-lembah, ya, berada di lembah dari kumpulan lembah, ya. ولا
الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. Sehingga dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyembah Tuhannya sampai dia mendatangi kematian. Al-yakin di sini kematian. ليس من الناس إلا في خير أي رجل اعتزل في رأس جبل من الجبال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصلي ويعبد ربه سبحانه فيعتزل الناس إلى. Tidaklah dia demikian ya, kecuali dia termasuk dari manusia. Laisa minan nas, tidaklah dari tipe manusia ini kecuali dia di atas kebaikan. أن يأتيه اليقين أي الموت ليس من الناس إلا في خير يعني لا يخالط الناس إلا في أمر فيه خير. كان يذهب لشهود العيد مثلا مع الناس أو لشهود الجنازة أو لزيارة قريب صلة الرحم أو غير ذلك من أمور الخير ثم يعود إلى مكانه في رأس جبل من الجبال يعتزل الناس. Artinya dia bergaul dengan manusia hanya ketika sholat id atau menghadiri jenazah. Maka setelah itu dia kembali ke tempatnya lagi. Ya, dia tidak berkholwat dengan manusia. Tidaklah demikian kecuali dia di atas kebaikan. هذا الحديث وغيره كما مر معنا في الدرس السابق يدل على أن العزلة خير للمسلم من مخالطة الناس. Sisi pendalilan di sini pada hadis ini ialah ya, terkadang uzlah itu lebih baik ya bagi seorang manusia, yakni menyendiri. لأنه يحصل الحسنات ويسلم من السيئات. Karena dia hanya bisa melakukan amalan kebaikan dan bisa terhindar dari kejelekan. لأن مخالطة الناس مجلبة في العادة مجلبة لاكتساب الآثام. يظلم هذا أو يحصل له أي شيء من الناس بحيث يؤذي أو يؤذى. Karena terkadang berkumpul dengan manusia bisa jadi dia berbuat zalim ataupun dia didolimi. وهناك حديث يدل على أن الأفضل للمسلم هو مخالطة الناس وليس الاعتزال عنهم. Tapi di sana ada hadis lain yang sebaliknya. Justru seseorang bergaul dengan manusia, ya dia ada sisi kebaikan dan lebih baik daripada uzlah. وهو قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر. Dan di sana ada hadis Nabi SAW, seseorang yang tinggal bersama manusia dan mampu bersabar dari gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia. على أذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن الحديثين لا اختلاف بينهما. Sekilas kita lihat dua hadis ini bertentangan dari sisi maknanya. لأن هذا يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. Akan tetapi sebenarnya keduanya ini berbeda-beda kondisinya tergantung dari keadaan orang yang melakukan atau subjek orang yang melakukan atau tempatnya atau waktunya. وأحيانا تكون المخالطة أفضل. Terkadang ikhtilat bercampur dengan manusia itu sesuatu yang afdal ya. فمثلا في زمن القرون المفضلة في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم المخالطة لا شك أنها أفضل. Apalagi Nabi ini berbicara di zaman itu. Ya, artinya ketika manusia di saat itu bergabung bersama manusia yang lain, para sahabat itu tetap ya di atas kebaikan. لأنه يخالط صفوة هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم هم أحسن الناس أحسن هذه الأمة فيسمع منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه لمن بعدهم.
Ya, dia bisa mendengar hadis dan menyampaikan orang-orang setelahnya. ويكتسب من أخلاقهم وعلمهم وغير ذلك. Mempelajari, memperhatikan akhlak mereka dan selainnya. لكن المخالطة في آخر الزمان قيام الساعة Akan tetapi bercampur dengan manusia yang berada di akhir zaman ini, أفضل أو العزلة؟ yang afdal ya, apakah dia uzlah? العزلة أفضل حينئذ لأنه يغلب على الناس الشر فيغلب على ظن الإنسان أنه إن بقي فتن. Bisa jadi ia bagus untuk beruzlah ya, agar selamat dari fitnah. ما فتنوا فتكون العزلة له أفضل. Maka seperti kondisi seperti itu, seperti ini, dua hal yang berbeda masyarakatnya, masyarakat di zaman sahabat dan masyarakat di zaman akhir zaman ini. Tentu ya, ketika kita membandingkannya, di akhir zaman ini lebih baik untuk uzlah. فلا يوجد تفضيل بين العزلة والمخالطة على الإطلاق، وإنما يختلف هذا بحسب الأشخاص. Maka sesungguhnya tidak ada perbedaan keduanya, tidak ada sisi mana yang lebih afdal, apakah dia ataukah menyendiri, karena itu kembali kepada manusianya, atau karena waktunya, atau karena tempat atau keadaan. قالوا عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة. Kemudian hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. Yang luas di antara dua derajat itu sebagaimana luas langit dan bumi. يقول إن في الجنة 100 درجة. Disebutkan dalam surga itu ada 100 derajat. أي 100 منزلة. الدرجات في الجنة أي المنازل وهي متفاوتة بحسب أعمالهم. Yakni derajat ini ya berbeda-beda bertingkat-tingkat yang diberikan tentu sesuai dengan tingkatan amalnya. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. Dan setiap dari derajat itu ialah seluas langit dan bumi. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الرضا. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka dia berhak mendapatkan surga. التام القلب أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا رضا تاما لا يخالطه أدنى شك. Dia ridho dengan sepenuh hati, tidak tercampuri sama sekali dengan sedikit pun dari keraguan. وجبت له الجنة. Maka dia berhak untuk mendapatkan surga. فهي بشارة عظيمة. Dan ini merupakan kabar gembira yang sangat menyenangkan. له بدخول الجنة من غير سابقة عذاب. Dia berhak mendapatkan atau masuk ke dalam surga tanpa sama sekali diazab sebelumnya. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله. Maka Abu Sa'id sangat terkagum ketika mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, ulangi kepadaku wahai Rasulullah, yakni ulangi ucapan ini. عليه الصلاة والسلام.
وإنما طلب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إعادة هذه الجملة تلذذا بما سمع. Artinya ialah Abu Sa'id Al-Khudri meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar hadis ini diulangi ya kepada beliau ya sebagai bentuk ya agar dia merasa senang mendengar hadis ini. Dia merasa senang ketika mendengar hadis ini. Ya, taladzudan ya. Ya. Sangat gembira itu kalimat ini diulang-ulang. أعجبه ذلك فأحب أن يسمعها مرة ثانية. Maka Abu Sa'id Al-Khudri ingin mendengar yang kedua kalinya. فأعادها عليه. Maka Nabi pun mengulangi kalimatnya kepada beliau radhiyallahu anhu. ثم قال عليه الصلاة والسلام Kemudian Nabi SAW pun bersabda, أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة. أي وهناك خصلة أخرى توجب له الجنة وترفعه 100 درجة. Dan di sana ada amalan lain yang Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba 100 derajat di dalam surga. الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. Yang derajat itu antara derajat 1 dan derajat 2 itu ialah seluas langit dan bumi kalau dohirkan ya. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وما هي يا رسول الله. Kemudian ketika Abu Sa'id Al-Khudri mendengar hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri pun bertanya lagi, itu apa? قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. Dia adalah jihad fisabilillah, dia adalah jihad fisabilillah. الحديث أخرجه مسلم. وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم العبارة الأخيرة وهي قوله الجهاد في سبيل الله لبيان فضل الجهاد. Hadis ini riwayat Muslim. Nabi mengulangi 2 kali pada kalimat ini sebagai bentuk penekanan akan agungnya amalan jihad. ولتحريض المؤمنين عليه امتثالا لقول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. Sebagai bentuk seruan kepada kaum muslimin agar ikut berperang ya, sebagaimana penggambaran dari firman Allah Ta'ala, wahai Rasulullah ya, serukan perang kepada atau serulah agar mereka berperang, yakni orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. هنا في هذا الحديث والذي قبله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة. Hadis ini menyebutkan di surga nanti ada 100 derajat, 100 tingkatan. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي. Dalam hadis yang lain disebutkan kepada ahli Quran nanti ketika di akhirat, naiklah derajatmu, naiklah ke derajatmu sesuai dengan apa yang kamu baca ketika di dunia. يعني ارتقي في منازل الجنة. Yakni naik dari sisi derajatnya di surga. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Yuratil, ya bacalah dengan tartil terus sampai bacaanmu ketika di dunia ya. فدل على أن صاحب القرآن هو يعني الملازم لقراءة القرآن يقرأه دائما الليل والنهار. Itu menunjukkan ahli Quran ialah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa membacanya baik di siang hari ataupun di malam hari. وهو الذي يسمى القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي في منازل الجنة. Maka ketika di akhirat nanti diseru kepadanya baca dan naiklah
dari bacaan Al-Qur'an. لكل آية درجة كما Setiap ayat ada satu derajat. دل عليه حديث آخر صحيح عند الإمام أحمد. Yang ini sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. فدل ماذا؟ هذا الحديث دل على أن الدرجات في الجنة تزيد على 6000. Jadi hadis yang riwayat Ahmad ini menunjukkan derajat surga itu lebih dari 100 ya, lebih dari 100. لأن آيات القرآن تزيد على هذا العدد. Karena disebutkan dalam hadis tadi orang ini naik derajatnya ketika dia baca satu ayat. وهنا ذكر أن في الجنة 100 درجة. Adapun hadis yang sebelumnya tadi disebutkan ada 100 derajat. فأجاب العلماء عن هذا الذي ظاهره الاختلاف وليس بينهما اختلاف في الواقع. Kemudian para ulama pun mengkompromikan hadis ini dan mereka mengatakan sebenarnya tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan sebenarnya dalam dua hadis ini, pada dua hadis ini. أجابوا بأجوبة أحسنها جوابان. Mereka menjawab jawaban yang terbaik. الأول أن المئة إنما العدد هذا لا مفهوم له لأنه إنما ذكر لتكثير. Penyebutan 100 itu tidak pembatasan, akan tapi menunjukkan tentang banyaknya. وذكر عدد معين Ini yang pertama. للتكثير أسلوب من أساليب الخطاب أي هو معروف في لغة العرب وهو Ini merupakan bentuk khitab penyampaian dari sisi metode bicaranya orang Arab seperti itu. مستعمل بين الناس إلى اليوم. Dan ini digunakan sampai sekarang. لم يزالوا يذكرون العدد ولا يريدون نفس العدد وإنما يريدون التكثير والمبالغة. Kadang seseorang menyebutkan bilangan tertentu dalam rangka untuk menyebutkan jumlah yang sesungguhnya, akan tetapi hanya menyebutkan dari sisi bahwasanya itu banyak. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. Dan juga seperti ini, metode ini digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. وهو حديث بريرة Ini Jarirah رضي الله عنها حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. Nabi SAW sebutkan kepada Abu Hurairah, ya, setiap syarat selain dari Al-Quran maka isyarat batil, meskipun ada 100 syarat, ada 100 syarat. طيب إذا كان أكثر من 100 فهو أيضا. Kemudian pertanyaannya, apakah kalau ada lebih dari 100 syarat apakah tidak termasuk, باطل. إذا لما apakah tidak termasuk kebatilan? ذكر 100 مجرد التكثير. Jadi penyebutan angka 100 itu hanya sekedar menunjukkan tidak masalah. يكون العدد 100 درجة مفهوما له وإنما المفروض أن في الجنة درجات كثيرة. Maka yang benar ialah penyebutan derajat di surga itu yang berbeda, akan tetapi artinya derajat surga ini sangat banyak, ya, sangat tinggi. والجواب الثاني أن 100 درجة خاصة بالمجاهدين ما عداها لغيرهم. Ada jawaban yang kedua, sisi perincian yang kedua ialah maksud 100 derajat ini ialah khusus istimewa bagi orang-orang yang berjihad, ya, mujahidin. Ada amalan yang lain bisa saja dia melebihinya. والله أعلم وعلى كل ففضل الله واسع. Wallahu alam, ya. Simpelnya, ya, fadl dari Allah Ta'ala itu sangat luas, utama dari Allah Ta'ala itu sangat. الحديث صحيح ودل على كثرة منازل الجنة وهي حفظ المسلم أكثر من العمل الصالح. Intinya ya, dalam hadis disebutkan atau hadis lain agar seorang itu senantiasa bersemangat dengan amalan-amalan soleh حتى تعلو منزلته ودرجته في الجنة. sehingga dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi nanti di surga. قال رحمه الله Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan ini. Nah, insyaallah kita lanjut